For the ego, however insistent it may be, one has to keep one's eye on it and say no to all its suggestions, so that each position it takes up proves to be a fruitless move. ଅହଙ୍କାର ଯେତେ ଜିଦଖୋର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ତାର ଦୃଷ୍ଟି ସର୍ବଦା ଏହା ଉପରେ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ତାର ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ନାହିଁ କହିବ, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥଳରେ ଏହା ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଏ ତାହା ଏକ ଅସଫଳ ଗତିବୃତ୍ତିର ପରିଚାୟକ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। Everyone is given his chance and the help is there for all, but for each the benefit is proportionate to his sincerity. ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତାର ସୁଯୋଗଟି ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ସକାଶେ ସହାୟତା ମହଜୁଦ ହୋଇ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ନିଷ୍ଠାପରତାର ଅନୁପାତ ଅନୁସାରେ ସେ ଉପକୃତ ହୋଇଥାଏ। ପରମା ଭାଗବତ ଜନନୀ ଶ୍ରୀମା ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଆମେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଅନଲାଇନ୍ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆସ୍ପିରେସନ୍ ପାଠଚକ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆଜିର ଅନଲାଇନ୍ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆସ୍ପିରେସନ୍ ପାଠଚକ୍ରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଭାଇ ବାପାମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଆଉ ପ୍ରଣାମ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ନୀରବରେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେବା ମନ୍ତ୍ରମୟୀ ସାବିତ୍ରୀର ଉଚ୍ଚାରଣ ସହିତ। ଆଜିର ମନ୍ତ୍ରମୟୀ ସାବିତ୍ରୀ ଉଚ୍ଚାରଣ ପୃଷ୍ଠା ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 238। ଆଜିର ମନ୍ତ୍ରମୟୀ ସାବିତ୍ରୀକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ସୁବୋଧ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା। ଭାଇ ଆପଣ ମନ୍ତ୍ରମୟୀ ସାବିତ୍ରୀ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ନୀରବରେ ପ୍ରଭୁ ମାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିବୁ। ସମସ୍ତେ ସାଇଲେନ୍ସ। ଉପସ୍ଥିତ ସବୁ ଭାଇ ବାପାଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସାବିତ୍ରୀ ଲିଜେଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ସିମ୍ବଲ, ପାର୍ଟ 1, ବୁକ୍ 2, Canto 10, The Kingdoms and Godheads of the Little Mind, page 238. These two must now be overpassed and left, as all must be until the highest is gained, in whom the world and the self grow true and one. Till that is reached, our journey cannot cease. Always a nameless goal beckons beyond, always ascends the zigzag of the gods, and upward points the spirit climbing fire, this breath of 100-hued felicity, and its pure heightened figure of time's joy, touched open waves of flawless happiness, hammered into single bits of ecstasy, this fraction of the spirit's integer caught into a passionate greatness of extremes. These limited being lifted to zenith bliss, happy to enjoy one touch of things supreme, packed into its shield small infinity, its endless time-mad wall outfacing time, a little output of God's vast delight. The moment strays toward the eternal now, the hours discover immortality. But satisfied with their sublime contents, or fixed the seat whose tops halfway to heaven, pointed to an apex they could never mount, to a grandeur in whose air they could not live, inviting to their high and exquisite sphere, to their secure and fine extremities, these creatures who hawks his limits to feel set, these highest decline the greater adventures call. The glory and sweetness of satisfied desire, tired of the spirit to golden posts of bliss, it could not house the wideness of a soul which needed all infinity for its home. धन्यवाद भाई। एतबेला जे आमे
मंत्रमयी सावित्री उच्चारण आम नीरव प्रभु मां को ध्यान करुले। वर्तमान समय कार्यक्रम गोटे भक्ति नैवेद्य अर्पण करवा। आज कार्यक्रम भक्ति नैवेद्य अर्पण करने आस्का गंजाम आम सुरभिका आपा को अनुरोध करवा। अपा आपण गोटे भक्ति नैवेद्य प्रभु मां को पदार भिन्न अर्पण करंतु। अपा तुम ठारो आओ पाइबा पाइकी, तुम ठारो आओ पाइबा पाइकी, करिबिनी किछि आशा, करिबिनी किछि आशा, करिबिनी किछि आशा, तुम ठारो आओ पाइबा पाइकी, करिबिनी किछि आशा, करिबिनी किछि आशा, करिबिनी किछि आशा, कृतज्ञता मोर जणाइबा पाई, कृतज्ञता मोर जणाइबा पाई, उड़ा हेउछि भाषा, उड़ा हेउछि भाषा, उड़ा हेउछि भाषा, तुम ठारो आओ पाइबा पाइकी, नेइछि तो खाली देइनि किछि मु तथापि तो देउअछ, देई देई मते छोट करी देव मने किबा भाबिअछ, नेइछि तो खाली देइनि किछि मु तथापि तो देउअछ, देई देई मते छोट करी देव मने किबा भाबिअछ, जीवन तरी रे भासुथिबी, जीवन तरी रे भासुथिबी, न रखी मने हताशा, उणा हेउछि भाषा, उणा हेउछि भाषा, तुम ठारो आओ पाइबा पाइकी, देवा पाई जाहा अछि मोर पासे, घेरिब कि कुह थरे, भल पाइबारे कृतज्ञ हेबारे, कृपण हेबिनि बारे, देवा पाई जाहा अछि मोर पासे, घेरिब कि कुह थरे, भल पाइबारे कृतज्ञ हेबारे, कृपण हेबिनि बारे, साथी होई तुम संगे चालुथिबी, साथी होई तुम संगे चालुथिबी, मनरे रखी भरोसा, उणा हेउछि भाषा, उणा हेउछि भाषा, तुम ठारो आओ
ପାଇବା ପାଇଁକି ତୁମ ଠାରୁ ଆଉ ପାଇବା ପାଇଁକି କରିବିନି କିଛି ଆଶା, କରିବିନି କିଛି ଆଶା, କରିବିନି କିଛି ଆଶା। କୃତଜ୍ଞତା ମୋର ଜଣାଇବା ପାଇଁ, କୃତଜ୍ଞତା ମୋର ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଊଣା ହେଉଅଛି ଭାଷା, ଊଣା ହେଉଅଛି ଭାଷା, ଊଣା ହେଉଅଛି ଭାଷା, ଊଣା ହେଉଅଛି ଭାଷା। धन्यवाद बापा। बहुत बहुत हृदय स्पर्शी प्रार्थना टी मां चरण कमल प्रभु चरण कमल आप अर्पण कर सतरे से तो ममतामयी स्नेहमयी बात्सल्यमयी संतान मानकर से होती विश्व जननी दिव्य जननी परमा भागवत जननी से संतान अंतर कथा जानती एवं से अजाड़ी दियंती जहा संतान मागी न थाए ताको ठीक उचित समय से दे थाए आशा भी किसी रखे नहीं। थरे आश्रम रे जड़े पचारे माँ मु तुमको कौन देवी किसी ना तुम तुम कौन नेबी जहाँ इच्छा ताहा नहीं पार से तो दे चली सतरे कृतज्ञता दवा जनायापाई आम पाखे भाषा भी बहुत हृदय स्पर्शी प्रार्थना टी मां चरण कमल अर्पण करपा। आसतु सब सुंदर सुंदर प्रार्थना प्रभु मां चरण कमल अर्पण करूँ आम समस्त हृदय मन प्राण को एवं शरीर को मां चरण कमल प्रभु चरण कमल उन्मिलित कर रखि था। धन्यवाद आपा पुणी थे धन्यवाद। वर्तमान समय है कार्यक्रम को आम आगे नवा कार्यक्रम रोचे प्रभुंर से दिव्य ग्रंथ CWC 32 दि मदर विथ लेटर्स एंड दि मदर मां संपर्क परम प्रभु श्री अरविंद रचित दिव्य ग्रंथ को आलोचना कर चली धारावाहिक भाव में बरगढ़ रू आम रमेश चंद्र साहू भाई को अनुरोध भाई जो कंटिन्यू डिस्कशन रखिंट माँ एवं आश्रम साधना दि मदर एंड दि साधना इन दि आश्रम भाई को अनुरोध करवा जो क्रमश टॉपिक टी रही क्रमश विषय प्रसंग टी रही तार आलोचना को आगे नेबे रमेश भाई बरगढ़ भाई। करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद आज एक सुंदर दिव्य संध्यार श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र रही ऑनलाइन कार्यक्रम रे अंशग्रहण करिथिबा समस्त मातृचेतना स्थित भाई भनी माने समस्त को अंतरतम प्रदेश रु श्रद्धा नमस्कार एवं वंदे मातरम। भाई भनी माने आमे माने भाग्यवान वर्तमान रही देव मुहूर्त रे आमे मांकर जो लीला आश्रम रे तांकर साधना जीवन एवं समस्त संतान मानकु आपणार करिवार जो भाव समस्तंक पाई निजर श्रद्धा निजर प्रेम सबकिछि अजाड़ी देवार जो चेतना जो भावटी एवं जेतेबेले जे जहाँ भी मागुना कहीं जहाँ न मागु भी सबकिछि दे देवार गोटे जो भाव जमती से अपा आज सुंदर प्रार्थना टी हृदयपूर्ण प्रार्थना टी निवेदन करथिले। माँ सतरे निजर संतान मानक पई सबकिछि अजाड़ी दियंती से स्नेह दियंती श्रद्धा दियंती ममता दियंती प्रेम सबकिछि अजाड़ी दियंती मागिबार आवश्यकता न थाए केवल जहाँ आवश्यकता थाए माँ को प्रति हृदयर अभ्यंतर प्रदेश हृदयर गभीरतम प्रदेश केवल कृतज्ञतार भावटी एवं से कृतज्ञता पुणी एक भाव एक चेतना ताहा भाषा रे प्रकाश करा जाई पारे ना
ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାଷା ବି ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁନା କାହିଁକି ମାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା ପାଇଁ, ତାହା ଉଣା ହେଇଯାଏ। କେବଳ ଭାବଟିଏ ଆସୁ ଅନ୍ତରତମ ପ୍ରଦେଶରୁ ଯେ ହେ ମା ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ, ତୁମେ ମୋତେ କୃପା କରିଛ, ମୋର ସକଳ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଅଦିବ୍ୟତା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଅସାମର୍ଥ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ତୁମେ କୃପା କରି ମୋତେ ତୁମର ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କରିଛ, ମୋତେ କୋଳେଇ ନେଇଛ, ତୁମ ସୌରଦୀପ୍ତ ପଥର ପଥିକ ସଜେଇଛ ଏବଂ ସେ ଦୁଃସାହସିକ ଅଭିଯାନରେ ମୋତେ ଅଭିଯାତ୍ରୀ ସାଜିବାର ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛ। ମୋ ସାଥିରେ ଅଛ, ପଡ଼ିଗଲେ ମୋତେ କୋଳେଇ ନେଉଛ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କିଛି ବା ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛି ତୁମେ ମୋତେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛ। ସେ ଅଭାବରେ ମାତା, ବିପଦରେ ବନ୍ଧୁ, ସେ ପରମା ଆଦ୍ୟା ଅଦ୍ୱିତୀୟା ପରାଶକ୍ତି ମା ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଶ୍ରମରେ ସାଧନା ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ, ସାଧକମାନଙ୍କ ସହିତ ରହି ତାଙ୍କର ଅଳି ଅର୍ଦ୍ଦଳି ସବୁ ବୁଝୁଥିଲେ, ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଭାଗିଦାର ହେଉଥିଲେ। ତଥାପି କିଛି ସାଧକ ସାଧିକା ଥିଲେ ମାଙ୍କୁ ଅନ୍ତରରେ, ହୃଦୟରେ ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନଥିଲେ। ଏବଂ ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଡ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ବା ଆଲୋଚନାର ଯେଉଁ କ୍ରମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅଛି, ଏକ୍ସେପ୍ଟେନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ମଦର, ମାଙ୍କୁ ଅନ୍ତରରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଏହି କ୍ରମରେ ଯେଉଁଟା ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏଭଳି କିଛି ସାଧକ ଥିଲେ ମାଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନଥିଲେ। ବେଳେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସନ୍ଦେହ ଜାତ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେତନାରେ, ସକଳାଙ୍ଗରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନଥିଲେ। ବେଳେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ମନ ବିଦ୍ରୋହୀ ହେଉଥିଲା, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଚାହୁଁଥିଲେ। ତ ସେହି ପ୍ରକାର କେତେଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଗତ ଥର ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା। ଆଜି ବି 10 ନଭେମ୍ବର 1932 ମସିହାର ସେହି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ଦି ମଦର ଏଣ୍ଡ ଦ ସାଧନା ଇନ୍ ଦ ଆଶ୍ରମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପୃଷ୍ଠା 336ରେ CWSA 32 ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନଟା ମୁଁ ପଢ଼ି ଦେଉଛି। ଛୋଟିଆ ଉତ୍ତରଟିଏ ପ୍ରଭୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଚମତ୍କାର। ଜଣେ ସାଧକ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, I feel I have an inner relation with you, but I do not feel the same relation with the mother. ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ସହିତ ମୋର ଆନ୍ତର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ଏକ ନିବିଡ଼ତମ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ଏକ ଗଭୀରତମ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଅନ୍ତରତମ ସମ୍ପର୍କ ବା ଇନର ରିଲେସନ୍ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଇନର ରିଲେସନ୍ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଇନର ରିଲେସନ୍ ହେଇପାରୁନାହିଁ। In all probability she has no place in my inner heart. ଏବଂ ମୋର ଆନ୍ତର ହୃଦୟରେ ବା ଇନର ହାର୍ଟରେ she has no place. ମାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ମୁଁ କାହିଁକି ସେଇଠି ତିଆରି କରିପାରୁନାହିଁ। Perhaps it is this consciousness in her that makes her act against the spirit of what she agrees to when you write things. ପ୍ରଶ୍ନର ଓଡ଼ିଆ ହେଲା ଯେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ସହିତ ମୋର ଗୋଟେ ଇନର ରିଲେସନ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କର ସହିତ ମୋର ଇନର ରିଲେସନ୍ ହେଇପାରୁନାହିଁ ଏବଂ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ହୃଦୟରେ ମୁଁ ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥାନଟିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ତିଆରି କରିପାରି ନାହିଁ। ବୋଧହୁଏ ଏ ଯେଉଁ ମୋର ଭାବଟି ଅଛି, ଏ ଯେଉଁ ଚେତନାଟି ଅଛି, ଏଇଟା ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ଯେ ମା ପ୍ରକୃତିରେ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରି ନାହିଁ ବା ମା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ନିବିଡ଼ ଚେତନାଗତ ସମ୍ପର୍କ ହେବା କଥା, ସେ ସମ୍ପର୍କଟି ମୁଁ ହୁଏତ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନାହିଁ। ଏବଂ ତୁମେ ଯେଉଁଟା ଲେଖୁଛ, ତୁମର ଲେଖା ଭିତରେ ମୁଁ ପଢ଼ିକରି ସେଥିରୁ ପ୍ରେରଣା ପାଉଛି, କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କୁ କାହିଁକି ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହିଁ। ତ ଏହାର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାର ଉତ୍ତରରେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା। ଚମତ୍କାର ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି। I again repeat that
what I write is what the mother approves or decides. चमत्कार कथा टिके सुनंतु भाई भौणी माने जेतेबेले से आश्रम अधिवासी मान भितर बेले बेले यही प्रकार भाव होउतिला जे माँ एवं श्री अरविंद भितर किसी पार्थक्य सृष्टि करिवार गोटे भावटीए तांको भितर को आसुथिला हुए तो कौन अदिव्य शक्ति बा कौन से प्रकार गोटे माने इविल फोर्स रो सेटा गोटे काम थिला एवं सेतिपई श्री अरविंद स्पष्ट भाव रे कहिले आई अगेन रिपीट मु पुनी थरे रिपीट करी कहूची जे व्हाट आई राइट इज व्हाट द मदर अप्रूव्स और डिसाइड्स मु जहा किसी लिखे ताहा मां को द्वारा अप्रूव होई था एवं मां जहा डिसाइड करंती बा निष्पत्ति नियंती मोर एवं मां को भितरे चेतनागत दृष्टि कौनसी पार्थक्य नहीं आमे समस्ते जानिछे मां श्री अरविंद एवं अतिमानस शक्ति एक एवं अभिन्न एवं सेथिपई श्री अरविंद स्पष्ट भाव में कहिले वी हैव नो टू सेपरेट विल मां एवं मोर उभयंकर किसी स्वतंत्र इच्छा भी नहीं आमे एक एवं अभिन्न and this idea of division or opposition between us is a suggestion of the ignorant. इटा लास्ट लाइन टा स्पष्ट भाव रे से जे माने साधक जनक जे प्रभु को प्रश्न करथिले तांको स्पष्ट भाव रे प्रभु उत्तर दउछंती तो तुम भितरे जो आइडिया ऑफ डिविजन आसिला और ऑपोजिशन बिटवीन अस माने मोर एवं मां को भितरे जे गोटे विरोधाभास आसिला पार्थक्य आसिला पृथकत्व बोध आसिला एवं तुम्हें मते एवं मां को लेकर जो अलगा करदेल चेतना दृष्टिकोण बा चेतनागत दृष्टिकोण तो यहाँ हूँ गोटे रंग सजेसन फ्रॉम द इग्नोरेंस तुमर अज्ञ हृदय रु आसुथुबा यहाँ गोटे भाव अपूर्ण भाव बा ये प्रकार गोटे अपूर्ण चिंताधारा बा जार भितर कौनसी सत्यता नहीं तो यहाँ आमर गोटे बहुत सुंदर गोटे उत्तर प्रभुंकर जे प्रकृति रे मां श्री अरविंद मध्य चेतनागत दृष्टि कौन पार्थक्य नहीं। तापर 14 नवेम्बर 1934 मसीहा पुणी से प्रकार गोटे प्रश्न जड़े प्रश्नकर्ता ये प्रभु कहते गुड डिवोटी एंड लाइक सिंपल ट्रूथ अबाउट प्रश्नकर्ता समाज जे कौन पारती अपा ही पारती से मांकर आपणकर बा मांकर गोटे गुड डिवोटी बोली कहते तो जे मांकर जड़े भल डिवोटी एवं जे गोटे ब्रिलियंट स्टूडेंट छात्र हिसाब से से जड़े बहुत ब्रिलियंट तो गोटे ब्रिलियंट स्टूडेंट होकर एवं आपणकर एवं मांकर कथा तो नहीं आपणकर माने गोटे बहुत भल से डिवोटी बा भक्त होई मध्य से कहीं मां को ग्रहण करि पारु नाहंती ही फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट द मदर मां को ग्रहण करबा पई तांको पाखरे बहुत कष्ट होउची बा से सहज रे ग्रहण करि पारु नाहंती I cannot understand why he cannot see the simple truth about her. मु प्रकृति बुझी पारु नहीं जे मां को संपर्क रे जो सिंपल ट्रूथ अच्छी अति सरल सत्यटी अच्छी जे मां दिव्य जननी से कहीं ग्रहण करि पारु नहीं बा बुझी पारु नहीं माने प्रश्नकर्ता से बुझी पारुचंती किंतु से तांकर बंधुकर कथा कहउचंती जे बंधुटा जणा ब्रिलियंट स्टूडेंट भल छात्र मध्य टैलेंटेड एवं भल डिवोटी मध्य से कहीं मां को ग्रहण करि पारु नाहंती एवं ई प्रसंग रे गोटे सुंदर उत्तर श्री अरविंद दउछंती if he finds it difficult to accept mother how is he a good devotee उन्हें गोटे प्रश्न श्री अरविंद कहले
एंड ए डिवोटी टू हुम। तो जदि तुमे कहूछ जे से जने भल डिवोटी बा गुड डिवोटी, तो से किभली भावरे माने से गुटे भल डिवोटी हेले से जदि मां को ग्रहण करि पारु नांती हृदय एंड डिवोटी टू हुम, का प्रति से डिवोटेड। भक्तटीए भगवान को प्रति संपूर्ण भावरे निवेदित होता है, संपूर्ण भावरे तार सबु समय से निजे जहाँ निजर जहाँ किसी अच्छी भगवान को उद्देश्य रे समर्पी दिए, भगवान को आपणार हो जाए, निजर हो जाए। तो से जदि मां को ग्रहण करि पारु नाहांती ताहेले से डिवोटी हेले किमती, गुड डिवोटी पुणी हेले किमती, दिव्यंकर बा परमंकर से भल शिष्यटीए बा संतानटीए केमती हेले। एंड ए डिवोटी टू हुम, से प्रकृति रे दिव्य जननी बा भगवान को डिवोटी ना अन्य कार डिवोटी। एवं ताकू पुणी स्पष्ट करी श्री अरविंद उत्तर कहउछंती, ए ब्रिलियंट स्टूडेंट इज अनदर मैटर। जने ब्रिलियंट स्टूडेंट हवा बा गुटे बहुत विज्ञ प्राज्ञ बा ज्ञानी टैलेंटेड माने गुटे बुद्धिमान छात्र हवा, सेटा गुटे भिन्न मैटर। वन कैन बी ए ब्रिलियंट स्टूडेंट एंड येट क्वाइट इनकम्पिटेंट इन स्पिरिचुअल मैटर्स। सुंदर भाव प्रभु कहले। तो जड़े हुए तो विज्ञ प्राज्ञ हो पारे बा बुद्धिमान हो पारे, टैलेंटेड हो पारे, ब्रिलियंट स्टूडेंट हो पारे, किंतु हुए तो आध्यात्मिक क्षेत्र में से संपूर्ण भाव में असमर्थ बा कौन गोटे इनकम्पिटेंट हो पारे, अयोग्य हो पारे। ता भीतर से कॉम्पिटेंसी बा से प्रकार योग्यता हुए तो थी न पारे, यहाँ भिन्न कथा। आम समस्ते जानीचे माँ माने बारंबार से कथा कहते, आई डोंट वांट माने ब्रिलियंट माने स्टूडेंट्स, आई वांट लिविंग सोल्स। मु ए प्रकार केवल उत्तम बा विज्ञ प्राज्ञ बा बहुत टैलेंटेड माने 100 रु 100 मार्क आणुथुबा ए प्रकार छात्र मु चाहे नहीं, मु किसी जीवंत आत्मा को चाहे। तो से दृष्टि श्री अरविंद स्पष्ट कले जे जड़े ब्रिलियंट स्टूडेंट हवा, बहुत बड़ ज्ञानी हवा एवं ऊपर ठाउरिया भाव में निजक डिवोटी बोलिक कहवा, गुड डिवोटी बोलिक समाधि जाकर ध्यान करुथुबो बा फूल सजाउथुबो बा पाठचक्र अटेंड करुथुबो, गुड़ाए कथा सब माने करुथुबो, किंतु भितरे जदि अंतर रे मां को ग्रहण करि पारनथिबो ताइले लाभ कोन। तो से दृष्टि श्री अरविंद ये स्पष्ट भाव में कहीदेले जे गोटे ब्रिलियंट स्टूडेंट हवा भिन्न कथा, किंतु प्रभु श्री अरविंद जोग जोटा आध्यात्मिकता से आध्यात्मिकता क्षेत्र में अग्रगति करवा एवं आध्यात्मिक साधना पाई योग्य हवा एटा गोटे भिन्न कथा। एवं ताकू आउ टिके लमेगिरी श्री अरविंद कहउछंती, इफ वन इज ए डिवोटी ऑफ विष्णु और सम अदर गॉडहेड देन इट इज डिफरेंट। ये जदि जने विष्णुंकर भक्त हो पारे बा अन्य कौन देवता मानकर बा देवदेवी मानकर भक्त हो पारे, सेटा गोटे भिन्न कथा हो पारे। तुम्हें जदि ये आश्रम कथा कहूच, मांकर कथा कहूच बा परमेश्वर कथा कहूच एवं से गुड डिवोटी बोलिक कहूच, ताइले एटा केमती संभव है। वन मे सी ओनली वन्स ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप एंड सो नॉट बी एबल टू एक्सेप्ट एनीथिंग एल्स। ये विष्णु बा कृष्ण बा अन्य कार देवदेवी मानकर भक्त बा डिवोटी मानकर गोटे उदाहरण देखिए श्री अरविंद कहते। तो से प्रकार देवदेवी मानकर जो माने उपासक बा से मानकर भक्त बा से मानकर जो माने ताको आराध्य बा भाव में ग्रहण करती, तो से माने बेले बेले कौन करती से देव माने वर्शिप, से माने पूजा करती, प्रार्थना करती, तांकर मूर्ति को उपासना करती, मंदिर तैयारी करती, मठ तैयारी करती, मंदिर रे तांकर देवदेवी मानकर बा आराध्य मानकर मूर्ति स्थापन करती एवं से माने पूजा करती, किंतु पूजा पूजा बाटर रही जाए, किंतु अंतर रे नॉट एबल टू एक्सेप्ट एनीथिंग एल्स। पूजा व्यतीत अंतर रे से विष्णु चेतना बा कृष्ण चेतना बा तांकर देवदेवी से चेतना सहित एकात्म हो पारती नहीं एवं अंतर रे तांको ग्रहण करि पारती नहीं। मोटामोटी भाव में प्रभुंकर यह कहबार कथा है
जे जोग गोटे भिन्न कथा, धार्मिकता गोटे भिन्न कथा, पूजा आराधना जाग यज्ञ होम गोटे भिन्न कथा, आध्यात्मिकतार साधना गोटे भिन्न कथा। एवं ए आध्यात्मिक साधना रे जड़े ब्रिलियंट स्टूडेंट हेबाटा बड़ कथा नुहे बा तार बड़ क्वालिफिकेशन नुहे। अंतर रे सरलता रहिबार आवश्यकता रही एवं मां को अंध भाव रे ग्रहण करिवार बा विश्वास करिवार आवश्यकता रही। जे दिव्य जननी जदि दिव्य जननी बोली तुम्हें जानुछ ताहले अंतर रे तांको ग्रहण कर एवं से प्रकार गोटे सरलता भावटे रहू, गोटे दिव्य शिशुर सरलता भाव। माँ कोल जमती गोटे शिशुटीए पूर्ण विश्वास सहित पूर्ण आस्थार सहित निर्भय रे तार मार कोल से आश्रा निए। तो ठीक सेमती माँ दिव्य जननी तुम्हें सब प्रकार संदेह, सब प्रकार मत पार्थक्य, सब प्रकार अपूर्णता व अविश्वास को दूर करी मां को अंतर रे ग्रहण करिवार आवश्यकता रही। एटा ही এই প্রশ্নর উত্তরে শ্রী অরবিন্দ কହୁଛନ୍ତି 14 নভেম্বর 1934 মସିହାରେ। ତାପରେ ଆମେ 28 ମାର୍ଚ୍ଚ 1935 ମସିହାର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଟିକେ ଯିବା। ଛୋଟିଆ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ। ପ୍ରଶ୍ନକର୍ତ୍ତା କହୁଛନ୍ତି ଟୁଡେ ଇଜ ରିଏଲି ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ଡେ ଫର ମି। ଆଜି ପ୍ରକୃତରେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମହାନ ଦିନ। ହ୍ୱାଟ ଗ୍ରେଟର ଡେ କ୍ୟାନ୍ ଦେୟାର ବି than the one when the mother is accepted even by the obscure, ignorant, revolting parts of my lower vital nature। क्वेश्चन करुछन्ति जे आजि भले आ गोटे महत्तम दिन मो जीवन रे केबे बा आसीबो बा को दिन बा आसीबो, जो दिन कोन हला मोर निहाती obscure, ignorant and revolting part of lower nature, lower vital nature। मोर निम्न प्राण चेतनार जो अशुद्धता अच्छी, अज्ञता अच्छी बा रिवोल्टिंग बा विद्रोही, से निम्न प्राणटी आज मां को ग्रहण कर नेला। तो आज ठारू बोली आज ठारू बड़ी आहुरी महत्तम दिन मो जीवन रे आउ कोन होई पारे। सहज रे ई प्रश्नटा कहबाकू गले से प्रश्नकर्ता कहउचंती जे मां को से सकलांग रे ग्रहण करि पारि नथिले। तांकर लोअर भाइटाल नेचर बा निम्न प्राण टी मां को ग्रहण करि पारि नथिला एवं मां को प्रति के जानी केमिति तांकर हृदय प्रदेश रु गोटे रिभोल्ट आसुथला बा गोटे विद्रोह भाव आसुथला एवं तांको भितरे अज्ञानता थिला, ऑब्स्क्यूरिटी थिला, अशुद्धता थिला, आबिलता थिला। किंतु आज से आबिलता दूर होईची, से अपूर्णता दूर होईची एवं मां को सतरे से ग्रहण करि पारिछंती एवं यह निश्चित भाव रे मो पई गोटे महत्तम दिन बा गोटे महत्तर दिन नुहे कि बोली करी प्रश्न करुछंती श्री अरविंद को। एम आई राइट? मोर ये भावनाटा प्रकृति ठीक तो प्रभु टिके स्पष्ट करंतु। माने मां को प्रति मो भितरे किसी एभली भाव थिला जहा कि मां को ग्रहण करि पारु नथिला, किंतु आजी मां को पूर्ण भाव रे मु ग्रहण कली। ठीक कली ना ठीक करी नाही प्रभु टिके क्लारिफिकेशन दियंतु बा स्पष्टीकरण दियंतु। प्रभु आउ कोन कहिबे? यस, प्रभु कहउचंती यस, आज तुम पई सतरे गोटे ग्रेटर डे, गोटे महान दिन। When that has been done, it is one of the biggest steps in the sadhana। एवं तुमर जहा आज किछि हेला ताहा हेउछि तुमर साधना जीवन रो सबुठारु बिगेस्ट स्टेप बा सबुठारु उच्चतम पहाच। माने तुमे साधना जीवन रो गोटे उच्चतम सीढ़ी को आज तुमे आरोहण करि पारिछ एवं यह हेउछि तुम जीवन रो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रियलाइजेशन, गोटे महत्तम उपलब्धि। निश्चित भाव रे भाई भौणी माने तो सेते बेले भी किसी जन आश्रम रे थिले, आश्रम रे रही मध्य मां को अंतर रे ग्रहण करि पारि नथिले, किंतु आज जेते बेले से व्यक्ति जनक बा साधक जनक मां को ग्रहण करि पारुछंती, प्रभु को खुशी रे प्रश्न करूछंती
ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଚମତ୍କାର ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି। ସତେ ଯେମିତି ସେ ଦିନଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଗୋଟେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବା ଗୋଟେ ମହନୀୟ ଘଟଣାର ଗୋଟେ ଦିନ, ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପଲବ୍ଧିର ଗୋଟେ ଦିନ। ସତରେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯେଉଁଦିନ ଆମ ହୃଦୟ ମାଙ୍କୁ ସତରେ ଗ୍ରହଣ କଲା, ହୁଏତ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ନ କରିଛି ଆମେ ସେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ ଜାଣିପାରିବା, ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ହେବା ନା ନାହିଁ। ତଥାପି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ କରିଛେ ଏବଂ ମା ସତରେ ଯଦି ଆମ ଦ୍ୱାରା ଗୃହୀତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମା ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଏହାଠାରୁ ବଳି ଆଉ ଆନନ୍ଦମୟ ଅବସ୍ଥା କେବେ ହେଇନପାରେ। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ এই ଯେଉଁ ଆକ୍ସେପ୍ଟାନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ମଦର, ମାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଗୋଟେ ଆସ୍ଥାନ ଅଛି ଯୋଉଠି ମା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇପାରିବେ, ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରିବେ। ମା କ'ଣ କରନ୍ତି? ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ସକଳ ଶକ୍ତି ବା ସମସ୍ତ ଏନର୍ଜି ବା ଶକ୍ତିକୁ ସେ ଢାଳି ଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସକଳ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଢାଳି ଦିଅନ୍ତି। ମୋଟ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ଅଛି, ଉପଯୁକ୍ତ ପାତ୍ରତା ଅଛି, ତାହେଲେ ମା ସବୁ କିଛି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଇଟ୍ ଡିପେଣ୍ଡସ୍ ଅନ୍ ଦେମ୍ whether they use it rightly or not or waste it। ଚମତ୍କାର କଥା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ଅଛି, ଗ୍ରହଣଶୀଳ ହୃଦୟ ଅଛି, ମା ସବୁ କିଛି ଢାଳି ଦେବେ। ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ, ତାଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା, ତାଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ସବୁ କିଛି ଢାଳି ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ନିର୍ଭର କରିବ ଯେ ସେମାନେ ତାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ବା ରାଇଟଲି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ମା ଆମକୁ ସବୁ କିଛି ଦେଇଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ନିର୍ଭର କରିବ ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଯାହା ପାଇଲେ ଆମେ ତାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ଅର୍ ୱେଷ୍ଟ ଇଟ୍, ତାର ଅପଚୟ କରୁଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ ଅପଚୟ କରନ୍ତି, ମାଙ୍କର କୃପାଶିଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ପାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ପାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ପାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଆନ୍ତି, ତଥାପି ସେ ସବୁ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ଚୟର ଯଦି ସେମାନେ ଅପଚୟ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୂର୍ଖାମୀ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ, ମେନ୍ ଆର୍ ନଟ୍ ମେସିନ୍ସ, ଦେ ହେଭ୍ ଏ ୱିଲ୍। ମଣିଷମାନେ ଯନ୍ତ୍ର ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ୱିଲ୍ ବି ଅଛି, ଇଚ୍ଛା ବି ଅଛି। and they can choose whether they accept the divine or not। ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ବି ଦିଆଯାଇଛି, ଫ୍ରିଡମ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ସେମାନେ ନିଜେ ବାଛିବେ ଯେ ସେମାନେ ମାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନା ମାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। whether they do the divine's will or not। ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ବା ପରମଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବେ ନା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଶୈତାନର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବେ। ତ ପ୍ରକୃତରେ ଆମକୁ ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆହେଇଛି। ଯେମିତି ମା ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଇୟର ମେସେଜରେ କହିଲେ, ହେ ମହାଦେଶ ଦେଶ ମାନବ, ହେ ମାନବ ଦେଶ ମହାଦେଶ ସକଳ, ମେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟସ୍, truth is imperative, choice is imperative, truth or abyss। ହେ ମନୁଷ୍ୟ ଦେଶ ମହାଦେଶ ସକଳ, ବାଛି ନିଅ, ନାହିଁ ଅନ୍ୟ ପନ୍ଥା, ସତ୍ୟ ଅବା ରସାତଳ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ କିମ୍ବା ରସାତଳ, ବାଛିବାର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତ ମଣିଷ ପାଖରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି, ସେ ଚାହିଁଲେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ବି ବାଛିବ, ସେ ନର୍କକୁ ବି ବାଛିବ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ହେଲା ଯେ ମଣିଷମାନଙ୍କର ହାତ ପାଆନ୍ତାରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନର୍କକୁ ହିଁ ବାଛୁ। ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଏ ସାଧାରଣ ଜୀବନର ଟିକି ଟିକି ଯେଉଁ ଆବିଳତା ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ଅଛି ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ସୁଖ ଦୁଃଖ ହସ କାନ୍ଦ ଭରା ଜୀବନଟି ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଆମେ ଦୁଃଖ ବିହୀନ ପରମ ଆନନ୍ଦ ଆମକୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗେ ନା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଶେଷରେ କହିଲେ ଯେ ଏଥିରେ କାହାର ଦୋଷ ନାହିଁ, କିଏ ମାଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ, କିଏ ଗ୍ରହଣ କରି ନପାରେ, ଏବଂ ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ସେ ହିଁ ଭାଗ୍ୟବାନ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, କନଫିଡେନ୍ସ ଇନ୍ ଦ ମଦର। 27 ଫେବୃଆରୀ 1935 ମସିହାର କଥା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଠି ସମସ୍ତ ଆଶ୍ରମାଇଟ୍ସ ମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଯେଉଁମାନେ
आश्रम रे अछंती कारण सेते बेले श्री अरविंद अंतराल रे अछंती माँ आश्रम रो दायित्व नहीं अतः समस्त आश्रमार्थी मानक बा साधक साधिका मानक उद्देश्य रे श्री अरविंद कहते जे तुम्हें समस्ते माँ को प्रति आस्था रख। माँ प्रकृति दिव्य जननी एवं माँ तुमर सबकि पूरण करेंगे एवं तुमर सबकि दायित्व से निजे नेबे। एवं श्री अरविंद लिखुंट हैव कॉन्फिडेंस इन द मदर एंड बी श्योर दैट द लिबरेशन फ्रॉम दीज थिंग्स विल श्योरली कम। तुम्हें माँ को प्रति आस्था रख, विश्वास रख, भरोसा रख एवं तुम भितर जो अपूर्ण चेतना रही, अपरा प्रकृति गुड़िक रही, जो अपूर्णता रही, अशुद्धता रही, से तुम्हें लिबरेशन बा मुक्त हेब, मुक्ति पाइब। आम समस्त भितर अपूर्णता अच्छी। मु बार बार आलोचना करी माँ से कथाटी माँ को जिते बड़े प्रश्न कर आश्रम एभली किसी साधक मैंने अच्छा जो मान भितर अनेक अपूर्णता रही, अनेक अदिव्य गुण रही, लोभ मोह ईर्षा द्वेष मद माश्चर्य परस्त्री कातरता इत्यादि अहंकार अज्ञानता गुड़ाए जिनस रही। माँ कहीं से आश्रम रे स्थान देइछंती, कहीं से आश्रम रु बाहर कर देना एवं माँ से दिन से साधकों को उत्तर देते आमे जानिछे जे माँ कहते आई डोंट सी इम्परफेक्शंस, आई सी द पॉसिबिलिटीज। मु मोर संतान मानक भितरे थिबा अपूर्णता देखे नहीं, सेमानक भितरे थिबा संभावना को मु देखे। एवं आश्रम रे जो माने भी अछंती समस्तंक भितरे जहाँ भी अपूर्णता थाउ ना कहीं, जहाँ किसी अशुद्धता थाउ ना कहीं, सेमानक भितरे किसी दिव्य संभावना अच्छी बोली ही सेमाने आश्रम रे स्थान पाइछंती। अतः अरविंद ये कहते जे तुम्हें माँ को विश्वास करो, माँ को प्रति भरोसा रख एवं तुम भितर जहाँ किसी अपूर्णता अदिव्यता अच्छी निश्चित भाव में माँ से सब तुमको मुक्त करदेवे एवं तुमको प्योर करदेवे, शुद्ध पुत पवित्र करदेवे। व्हाट दिस सोल फील्स इज द साइन ऑफ द स्पिरिचुअल डेस्टिनी एंड ऑफ द स्पिरिचुअल नीड। एटा देखंतु, व्हाट द सोल फील्स इज द साइन ऑफ द स्पिरिचुअल डेस्टिनी एज ऑफ द स्पिरिचुअल नीड। व्हाट अपोजेस इज ए रेमनेंट ऑफ द नेचर ऑफ द ह्यूमन इग्नोरेंस। तुम भितर आत्मा अच्छी, जो आत्मा संपूर्ण भाव में अनुभव करि पारुछि एवं आत्मा जहाँ चाहूँगी ताहा हेउछि तुमर स्पिरिचुअल डेस्टिनी बा तुमर आध्यात्मिक नियति एवं तुमर स्पिरिचुअल नीड, आध्यात्मिक आवश्यकता। तुम्हें आत्मार आह्वान को सुन, आत्मार स्पंदन को अनुभव करिवार चेष्टा कर एवं तुम भितर आत्मा बा चैत चेतना जो कथाटा कहूछि तार नीरव भाषा को सुनिबार चेष्टा कर, बाहर कथा को शुण नहीं। आत्मा केवे भगवान को ग्रहण करने विरोध करे नहीं, किंतु व्हाट अपोजेस, किंतु तुम भितर जो भाव गुड़िक विरोध करुछि तो सेटा हेउछि ह्यूमन इग्नोरेंस, तुमर मानविक बा मानुषी अज्ञानता। अतएव श्री अरविंद ये आमको सचेतन कर दौरान जे हे मनीष माने, हे साधक माने, तुम्हें बाहर गतिवृत्तिर कथा को शुण नहीं, अंतर दे तुम के भीतर को तुम्हें जाओ। तुम भितर जो अंतर पुरुष अच्छी, आत्मा अच्छी, चैत चेतना अच्छी, तांकर कथाटा शुण एवं से भीतर जो भावटा आसुची ताकू ग्रहण कर एवं बाह्य प्राण किंबा मन या भीतर जोटा आसुची तार कथा शुण नहीं, कारण यह भीतर अज्ञानता अच्छी। आवर हेल्प विल बी देन with you fully to overcome it। एवं सेतेबेले आमर साहाय्य, आवर हेल्प माने ये उभयंकर माँ एवं श्री अरविंद उभयंकर साहाय्य तुम्हें पाइब एवं तुम भितर जहाँ किसी अपूर्णता अच्छी बा अशुद्धता अच्छी ता उपरे तुम्हें जयलाभ करि पारिबो एवं सकल बाधा विपत्ति संकट विरुद्ध रे तुम्हें कवचावृत हो चली जाई पारिबो। आमर कृपाशीष, आमर कृपा माने माँकर ग्रेस थिबो, प्रभुंकर कंपेशन थी, माँ कृपा प्रभुंकर करुणा
বা କମ୍ପାସନ୍ ଦୁଇଟା ଯାକ ଥିବ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଟିକେ ଯିବା। ରେକଗ୍ନାଇଜିଂ ଦ ମଦର୍ସ ଡିଭିନିଟି, ଏଇଠି କିଛିଟା ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଅଛି ଯେ ରେକଗ୍ନାଇଜିଂ ଦ ମଦର୍ସ ଡିଭିନିଟି, ମାଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟଜନନୀ ଭାବରେ ରେକଗ୍ନାଇଜ କରିବା, ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଆଶ୍ରମର ଏଭଳି କିଛି ଆଶ୍ରମାଇଟ୍ ଥିଲେ, ମୁଁ ବାର ବାର ଏଠି ଆଲୋଚନା କରୁଛି, ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ତରରେ ମାଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟଜନନୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କୁଣ୍ଠା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ। ତ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପୁଣି ମାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ରେକଗ୍ନାଇଜ କରାଯାଇପାରିବ, ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଚେତନାକୁ, ଦିବ୍ୟ ଭାବକୁ, ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ କିଛିଟା ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। 2 ମାର୍ଚ୍ଚ 1932 ମସିହାର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏବଂ ଏଇଠି ପ୍ରଶ୍ନକର୍ତ୍ତା କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ମୁଁ ଟିକେ ପଢ଼ି ଦେଉଛି ଏବଂ ସଂକ୍ଷେପରେ ଜିଷ୍ଟଟା ପ୍ରଶ୍ନଟା ଆଲୋଚନା କରିକି ଉତ୍ତରଟା ଜିଷ୍ଟରେ ଆଲୋଚନା ଟିକେ କରିବା। Till now I have not recognized the divinity of anyone except Krishna. ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଡିଭାଇନ୍ ବା ଦିବ୍ୟ ଭାବରେ ରେକଗ୍ନାଇଜ କରିପାରି ନାହିଁ। Till now I have not recognized the divinity of anyone except Krishna. ଚମତ୍କାର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ। ସେ ଜଣେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ପରମ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରି ନାହିଁ, ଏପରିକି ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। I have looked on the mother as a guru who can take me to him. ମୁଁ ମାଙ୍କୁ କେବଳ ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଛି, ଯିଏକି ମୋତେ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ମୋର ପରମାରାଧ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ ମୋତେ ନେଇଯିବେ। But now something in me wants to hold the mother fast as divinity. କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭାବର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି, ଚେତନାଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ମୋ ଭିତରେ ସମଥିଙ୍ଗ ଇନ୍ ମି, ବଟ୍ ନାଉ ସମଥିଙ୍ଗ ଇନ୍ ମି, ମୋ ଭିତରେ ଏପରି କିଛି ଅଛି that wants to hold the mother fast as divinity, FAST fast, ଯିଏକି ମାଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଦିବ୍ୟ ପରମ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଚାହୁଁଛି। ମାନେ ମୁଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତ ଥିଲି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବ୍ୟତୀତ ମୁଁ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନଥିଲି। ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିଲା ପରେ ମାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲି ଏବଂ ମୁଁ ଚାହିଁଲି ଯେ ମା ଗୁରୁ ହିସାବରେ ମୋତେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ବାଟ ଦେଖେଇବି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଶ୍ରମରେ ରହିଲା ପରେ ବା ମାଙ୍କୁ ଜାଣିଲା ପରେ ମୋର ଭିତରେ ଏଭଳି କିଛି ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ମୁଁ ମାଙ୍କୁ ଡିଭାଇନ୍ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲିଣି। I cannot keep her out of my mind, କାରଣ ମାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଆଲିଙ୍ଗନବଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭାବ ଆସିଲାଣି। I cannot keep her out of my mind, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୋର ମନରୁ ଦୂରେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, nor can I reject ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ମାନେ ମୋର ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅଛି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ଥିଲି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମୋର ପରମାରାଧ୍ୟ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଜେକ୍ଟ କରିପାରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ପାରୁନାହିଁ। ମା କେଜାଣି କେମିତି ମୋ ଅନ୍ତରରେ ଗୋଟେ ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? The more I think, the more I am perplexed. I pray for your help. ମୁଁ ଯେତେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ମୋର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସେତିକି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? I pray for your help. ମୁଁ ତୁମର ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଚମତ୍କାର ପ୍ରଶ୍ନଟି, ପ୍ରଶ୍ନଟା ବୁଝି ହେଉଛି। ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ସାଧକ ଜଣକ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ମୁଁ ମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ମାନେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନଥିଲି ବା ସେ ଭାବ ମୋର ନଥିଲା। ମାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ବାଟ ବତେଇବାକୁ, ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲି
କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଙ୍କୁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲିଣି। ମା ମାନେ ମୋର ଅତି ଆପଣାର ହେଲେଣି, କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହିତ ମୁଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିପାରୁନାହିଁ। ତ ଏକାଥରକେ ମା ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କିଭଳି ଭାବରେ ମୋ ଭିତରେ ରହିବେ, ବାଟଟା ଟିକେ ବତାନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଦିସ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଇନ୍ ୟୁ, ତୁମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଅଛି, ସଂଘର୍ଷ ଅଛି, ଯେଉଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅଛି, କାହା ଭିତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅଛି? ବିଟୱିନ୍ ଭକ୍ତି ଫର୍ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ and the sense of the divinity of the mother। ତୁମ ଭିତରେ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅଛି। ଗୋଟେ ପଟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରତି ଭକ୍ତି, ଅନ୍ୟ ପଟରେ ମାଙ୍କୁ ଡିଭାଇନ୍ ମଦର ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଗୋଟେ ସେନ୍ସ ବା ଭାବ। ଗୋଟେ ପଟରେ ମାଙ୍କର ଡିଭିନିଟି ବା ଦିବ୍ୟତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପଟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତ ହୋଇ ରହିବା। এই ଉଭୟ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଅଛି ବା ଯେଉଁ ସଂଘର୍ଷ ଅଛି, ଇଟ୍ ଇଜ୍ କ୍ୱାଇଟ୍ ନେସେସରୀ। ଏଇଟା ଦରକାର ଥିଲା ତୁମ ପାଇଁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେମିତି ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେ ତୁମ ଭିତରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଆସିବା, ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆସିବା ଦରକାର ଥିଲା। ଇଟ୍ ଇଜ୍ କ୍ୱାଇଟ୍ ନେସେସରୀ ଫର୍ ଦ ଟୁ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଆର୍ ୱାନ୍ and go perfectly together। କାରଣ କଥା ହେଲା ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ସମାନ and they go perfectly together, ଏବଂ ଦୁଇଟା ଯାକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ एकत्र थांती बा गोटे रास्तारे जानती। इट इज ही हु हैज ब्रॉट यू टू द मदर। इट इज ही अर्थ होउछि श्रीकृष्ण। श्रीकृष्ण ही तुमको मां को पाखक आनिले, श्रीकृष्ण ही तुमर माध्यम साजिले मां दिव्य जननी को पाखक आसीबा पई। कारण मां निजे कहउछन्ती कृष्ण इज माय सन, एपरिक श्रीकृष्ण मध्य होउछन्ती मोर संतान। तो माँ हेउछन्ती श्रीकृष्णकर जननी, आद्या अद्वितीय पराशक्ति, एवं तुम पाइटा दरकार थिला। तो श्रीकृष्ण तुमर परमाराध्य होई माध्यम साजिले तुमको मांकर सान्निध्य को आनिबा पई। इट इज ही हु हैज ब्रॉट यू टू द मदर एंड इट इज द एडोरेशन ऑफ हर दैट यू विल रियलाइज हिम। एवं तुम्हें मां को एडोरेशन करिबा, आराधना करी ही श्रीकृष्ण को रियलाइज करि परिबो। एक एवं अभिन्न भलिया कथा चमत्कार उत्तर श्री अरविंद दउछन्ती जे श्रीकृष्ण तुमको मां को पाखक आनिले, दिव्य जननी बोली जणै देले, एवं वर्तमान मां को आराधना करी मां को अंतरर सहित तुम्हें स्थान देबा, आराधना करी तुम्हें श्रीकृष्ण को अभिव्यक्त करि परिबो बा श्रीकृष्ण चेतना को परिप्रकाश करि परिबो। ही इज हियर इन द आश्रम and it is his work that is being done here। H टाइट कैपिटल लेटर श्री अरविंद को ही माने श्रीकृष्ण। he is here in the ashram, श्रीकृष्ण ए आश्रम रे अछंती and it is his work, एठी तांकरी कार्य ही करा जाउछि। तुमे भाव नहीं जे एठी श्रीकृष्ण नाहंती, श्रीकृष्ण कर कार्य करा जाउ नहीं, अन्य किछि होछि। आमे समस्त जानिछे किभଳି भाबरे मां जेते बेले आश्रम रे थांती, श्रीकृष्ण मध्य आसिक मां कोल बसती। गोटे दिन दर्शन डे रे मां कोल पाट पीताम्बरी वस्त्र परिधान करी बाल्यकालर से कृष्ण रूप से श्रीकृष्ण आसी एवं से जीत करी मां को कही जे मां आज मु निजे सहस्ते समस्त को मुझे आशीर्वाद पुष्प बंटन करी। कहीं से दृश्य मनुष्य चक्षु देखि पारु नाहंती। दर्शनार्थी माने आसुछंती, मां को हाथरू से आशीर्वाद पुष्प नौछंती दर्शन डे रे, किंतु प्रकृति रे मां दौ नाहंती। मां तांको हाथ रे बढ़े दउछंती श्रीकृष्ण को, एवं श्रीकृष्ण तांकर कोल रे बसी सब दर्शनार्थी मानकर हाथ को सेटा बढ़े दउछंती। चमत्कार कथा। आज समय हो जाइए, गुड़ाए मझे भाई भौणी मैंने डिस्टर्बान्स हो गला। या आहुरी गोटे सुंदर प्रश्न अच्छी, परवर्ती संख्यार ये जो कंटिन्यूड आलोचना करुचे आम आलोचना आहरी टी आगई नेबा। आज जहाँ किसी डिस्टर्बान्स हो गला जो प्रश्न उपर भी भी संक्षेप टी आलोकपात करी आम जा माँ निकट में क्षमा प्रार्थी। आज यांत्रिक त्रुटि आपण मैंने कहीं शुणी कहीं शुणी भी पारि ना, से दुखित। एवं चमत्कार आलोचना ये अच्छी। परवर्ती पर्याय रे ए आलोचनार प्रसंग को आगे नेबा।
ମାଙ୍କ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞତା ନିବେଦନ କରି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ମୋ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଭାବ ଜଣାଇ ରହୁଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ, ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା ଏବଂ ମାଙ୍କ କଥା ଯେନୁ ଶୁଣିବ ସେନୁ ମିଠା ବା ଯୁଆଡ଼ୁ ଶୁଣିବ ସବୁଆଡ଼ୁ ମିଠା। ଆଡ଼ିଶା ପିଠା ଯୁଆଡ଼ୁ ଖାଇଲେ ସେମିତି ଯେମିତି ମିଠା, ମାଙ୍କର ଏଇ ଅମୃତ ଦିବ୍ୟ କଥା, ଅମୃତ କଥା ଯୋଉଠୁ ଶୁଣିଲେ ବି ସବୁ ମିଠା ମିଠା ଲାଗେ। ଏବଂ ଏ ଚେତନାର କଥା ମାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଆଜି ଆମେ ଏତେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ହିଁ ଆମକୁ ଯେମିତି ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଭଳି ଆମକୁ ସେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟତା ଆଡ଼କୁ। କୃଷ୍ଣ ଚେତନା କଥା ବି ଆଜି ପଡ଼ିଲା ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସୁନ୍ଦର ବାଣୀଟିଏ ଦେଇଛନ୍ତି, ଇଫ୍ ୟୁ ରିଚ୍ କୃଷ୍ଣା ୟୁ ରିଚ୍ ଦି ଡିଭାଇନ୍, ଇଫ୍ ୟୁ ଗିଭ୍ ୟୋର୍ ସେଲ୍ଫ ଟୁ ହିମ୍ ୟୁ ଗିଭ୍ ୟୋର୍ ସେଲ୍ଫ ଟୁ ମି। ଆଜି ଆଲୋଚନା ବି ସେ ହେଉଥିଲା। ଆଜି ଏ ବାଣୀଟି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଶେଷରେ କହିବି ବୋଲି ରଖିଥିଲି। କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ କାକତାଳୀର ବିଷୟ, ଏଇଟା କେମିତି ମଧ୍ୟ ସେଟିଂ କରି ଭାଇ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଇଫ୍ ୟୁ ରିଚ୍ କୃଷ୍ଣା ୟୁ ରିଚ୍ ଦି ଡିଭାଇନ୍। ଆପଣ ଯଦି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବେ ତାହେଲେ ଡିଭାଇନ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆଣ୍ଡ ଇଫ୍ ୟୁ ଗିଭ୍ ୟୋର୍ ସେଲ୍ଫ ଟୁ ହିମ୍, ମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି, ୟୁ ଗିଭ୍ ୟୋର୍ ସେଲ୍ଫ ଟୁ ମି, ମୋତେ ବି ଆପଣ ଦେଲା ଭଳି। ତେଣୁ ଦେର୍ ଇଜ୍ ନୋ ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ କୃଷ୍ଣା ଆଣ୍ଡ ମି and also mother। ଏସବୁ ଏକ ହିଁ ତତ୍ତ୍ୱ। ଇଏ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ, ଯେମିତି ଭାଇ କହିଲେ, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ। ଏ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ପାଇଲେ, ମାଙ୍କୁ ପାଇଲା ପରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କଲେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିଲେ। ଆଜିର ଆଲୋଚନା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ଭାଇଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ବହୁତ କ୍ଲିୟର ବି ଅଛି। ଆସନ୍ତା ଥରକୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଏହି ଦିବ୍ୟ କର୍ତ୍ତାମୃତକୁ ଆଗେଇ ନେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଇଛି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିବା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିବା କିଛି ସମୟ ମା ନାମ ଜପ ସହିତ, ଅଳ୍ପ ସମୟ ମା ନାମ ଜପ କରି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିବା। ମା 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 ମା। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ତଥା ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଭାଇଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରି ପରମା ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ପୁଣି ଥରେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ଏଠି ବିରତି ଘୋଷଣା କଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓଭର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅର ଓଭର। ମା